ag ipakita kada kayo daytoy ni. Daytoy tinaganaket aningat ditoy lugar mi. Jak lang ammo no adati kastoy dita ayan nyo. No tinakaalaan na daytoy. Jaka mo no tutot ti kayo daytoy wenno bato. Kasi nalinis ni ipakita kada kayo. So daytoy ti awag mi dito ayan mi aningat. No agsungsungrod ka iti kayo napintas daytoy nga pangaron. Kasi ti angot na ka kasla agat gas. Kasla agat gas ti angot na. Hamot nga rod nga bato. Han nga bato daytoy. Ta no taga probinsya ka ammom ti nagan na daytoy. No nakakita ka ti kastoyen. Anya ka diti awag dita ayan nyo ti kastoy kabsat. Ne kitaem nga nalaing, binsiram nga nalaing. Ta kwa. Padasen tayo nga mangaron. Tapno amuyo. Kun kitaan nyo nga nalaing ti klase na tano makakita kay ti kastoy alaen nyo. Mayat ngamin nga pangaron no agsungsungrod tayo iti kayo. Tagor ka tamang kwanak. Kitaan nyo na lang awan ti daya na daytoy. Awan sa bali nga awan sa bali dito yun. Awan sa bali dito yun. Dayto lang ni Awan ti kat na daytoy video tayo awan kat na. Ati lighter. Kitaan nyo na lang awan kat na. Kata mga lanak ti lighter. Tapadasan tayo nga sindyan. Kasi no makakita ka ti kastoy mayat nga alaem kasi napintas nga pangarunan. Pangarunan daytoy. Aningat ditoy ayam mi ti awag mi ti kastoy. Tagaano ka kadikabsat. No Ilocano ka or urehan nga Ilocano. Kahit hindi ka Ilocano kung nakatira ka sa probinsya. Kapag nakakita ka ng ganito, kunin mo na. Samantalahin mo nang kunin kasi magandang pang pangsiga. Kapag yung panggatong yung kahoy ang ginagamit mo sa pagluluto. Ayan. Tingnan nyo mga kaibigan ito ito kagaya nito ganyan tingnan nyo mga kaibigan. Ito na siya tingnan nyo walang daya ito mga kaibigan yung isa, yung iba. Tingnan nyo. Ayan na siya walang cut itong video natin. Awan tikat na dahito video tayo. Aningat ti awag mi dito'y probinsya mi daytoy. Kastoy tilanganan ni Kasla isuna ket bato pero kasla synthetic ti kuana ni texture na. Ni naglinis. Isu nga han nga bato kasla tutot ti kayon sa nga nagbalay wenno nya daytoy. Basta i-comment mo man kabsat no nakakita ka ti kastoyon kasi daytoy ket napintas nga pangaron. Kasla kan daytoy. Sindiak ulit. Sindiak ulit aytoy. Tapno mamati kayo mangtikapak ulit kan daytoy. Kasi no makakita kayo ti kastoy dita ayan nyo alaemon. Kasla lang amin isuna bato, kasla bato isuna ni Pero no kuam isuna kastoy tilanganan ni Dumaltag sa mo dayta kwa cellphone. Dito day batik nga na kwak ni, natiping ko.
Ang kung ay ni kantigas wano ko daytoy napigsa ti angin may dup. O nagbiag isunan ni kasla goma. Kita nyo ano di ba? Aningat ti awag mi ditoy. Dati dayjay may isa na dayjay dadakkel pero nagbatit mo kami data masinitnak. Ni aningat. Han nga kayo daytoy. Han nga kayo. Han nga daytay no dayjay saleng kunada han nga kayo daytoy. So daytoy daytay sininjak taptay nyo. Nagmayat nga pangaron. Kasla goma kumano ko Pero natangkad isuna kasi martilyo ti pinangtikap ko kot martilyo. Tinikap ko ti martilyo. Thank you so much. Thank you so much.